Ay. Open me sa amo ang hala, di ba klaro dai. Pinduta sam. Pinduta sa san pinduta. Tap. Oh. Okay, thank you. Ay, mag-open me sa amo ang gift na nadawat. Alam ko pa under sa ano gabi dai, suga dai. Di ba klaro. First is kang Auntie Susan. Yun sila gisiun daw. Thank you so much, Auntie Susan. Wow, dress. Oh my god, wow. OMG, dress. Kabalo juga sa akong mga gusto, Auntie Susan. Ay, perfect. So many pagsuot ni. Ay, okay. Ay, hala. So many X siya ay. pa X. Okay. Ay, thank you, Ante. Naana ko yung pang beach. Ante. Thank you so much. Thank you. Next. I don't know kung kang Ashley ba niyo or kang Mama Pusing. Or kang Manang. Thank you so much. Layagin family. Wow. Tama kaya, Mary. Naanatay punda sa Ano pa punta niya? naanatay punda. Yay! Perfect. Duha ka buhok. Punda. Sakto na sa pink. Nasa orange. Oh. Love it. My favorite color is orange, guys. Yeah. Ay, mahal na. Napuslan. Hala, pareho to doy. Napuslan ako ga. Sige ra ko ilan ko sa kuha kay na ay nag. Ako lang ihatag ako sa lain. Na daw nag-isis sa kuha. So, Dere o kanina. paano to? Kini kay Trisha sa amo ang bag-o nga Santita. Oh! Sani, oh, perfect, Dai. Wow, thank you so much, Dai. Look, tama daw. Sani, dress ni Dai. Ay, dress. Hala, perfect. Thank you so much. Hala, bet na ko ni Dai. Sama ni, baby girl. How are you, baby girl? Ah! Hello. Laban na yun, para na ako pang sundo ka sa baby girl. Babae day ko. Laki man ko. Ang next kay from Kawi. Hala, wala ko itagaan ni ate. Kawe, maniya ang mga kuan yun. Kuya Sam. Still. Kaniday ka pa. Kaniday. Kani kay kang Kawi. Thank you, Kawing. Thank you so much. Kalisod ba ni pagkaon eh? Next time, magpalit kita ginaani in advance. Kaya, ako balot-balot yung ingani. Unay dapat diwapo, no? Yan si ate, tag-15 daw ni sa kuan. Uyang ko rin. Sunod. Thank you so much, Kawi and Mami Shine. Hala, bag. Ano? Bag. Perfect. Nag-gift mo ko eh. Ha? Nag-gift mo. Perfect ang bag. Ang labanda ni tomorrow, day. Hala, perfect ang bag, day, oh. Look at that. Look at that. Bayot. Ano kayo pang, sino ka dyan? Millennial ka, day, oh. Hala. Ay, gupo kayo. Kisa nagregalo na? Mga malit og lamas sa bangkiruhan. Kahit Bombay. Kisa nagregalo? Si ate. Ano? Thank you so much, te. I love it. Mga kong ka Ay, ng bagay man sa kuha. meron kong 18 anyos. Si bagay na sa kuha eh. Eh, logo like that. Hilom dia, day. Thank you. Next. This is from Mama. Oh, wow. Ay, pantalon. Perfect. Jug.
Thank you so much, ma. Ito isa to. Oh, Isa. basta mula pa ko kabalo. Thank you so much. I love you, ma. Thank you. Oy! Ako ang bag mo. Guwapo. Ay, ana si ate, kuan daw ni sa, kuan daw ni sa, iyang uri, tag-lipsy. Eh, mas barato pa dito. Gipalit na ko sa Gmall. Pag 55. Tag-15 rin. Ay, mas barato na kaysa ato. Kani, let's open sa gift ni Samsam. Di man siya mo open. Ako na lang open. Ito, mga yung open ang dibili. So, daan i-open. Yung sa mukha. Sa mukha ng ate yung scotch tape. This one is from Ate Tresha. Thank you, Ate Tresha. Maayong salamat. Daghang salamat. Unsa ni? Wow, surprise. Samo? Perfect. Cute. Thank you. Ka-cute. Ka-cute daw, Ate Tresha. Hamuli kasi soft kayo. Soft kayo. Thank you, Ate Tresha. Tani kang Ate Ashley or pa Kuya Glenn. Si Kuya Glenn, cash prize yung cash prize. Cash yung gihatag. Thank you po yun. Sa Margie po, cash. Thank you kaayo. Wow! Wow, 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 wow. Sando, thank you. Thank you so much. Thank you, Ate Ashley. Sa man eh. Rising Courage. Damay ko ba, Sam? Taigo na eh. To Samsam from Nanay Susan. Ako, brother. Ito. Oh. Dire, maigo ni mo ang cellphone. Okay, let's go. Let's move dire. Let's open this. Hala! Hala! Notebook! Wow, notebook. Oh, hindi na notebook. May quiz. Quiz, Dani. Quiz. Quiz. Wow. Oh. Quiz. Ayaw, anak pag-ombre. Sealed mo rin naka-sealed. Sige. Ano? Let's play. Ay! Hala, gwapo kayo na, Sam! Snake game. Yeah! Gosh. Perfect! Ay! Ako din ko konta Chelsea. Kalipot, Sam, oh. Napin 100. Kalipot, Sam. Kalipot, Sam. Butang mo sa ulo para kung maligo ka sa dagat, tanawa. Ali, butang sa ulo. Ay, gosh. Kaguot. Kita ka, Susan. Kaguot po, eh. Good kayo. Thank you. Agay, kaguot. Okay. Dapat dagko. Amin to be, kayo magdula taan ugma. Magdula taan tomorrow. Agay. Ala, snake leather. Ay, dula-dula. Hindi, kabalot ko. Yung mga nang favorite sa una ko itong ay, pagka. Hari yun. Thank you, Nanay Susan. Tinday, your mama told me when I was 5 nga ito kasi mong balay. This is from Kawi. Oh, really? Oh! Yes. Oh! A brief. Some brief. Masa ding isa? Wow. Sam, oh? Reggae kay kasam. Alo, Chinese. Reggae kay sa Samuel, oh? Ay, diba? Gusto mo si Kiyang palitan na. Oh, reggae sa Samuel by Tak. Thank you kaayo, Kawi. I love it. Thank you, Kawi. Next is Sam. This is from Mommy. Sam. This is from Mommy. Kagagamay po, uy. Kumana ko gift sa imo. Dagan kay ko gift katong bula. Tundo ka bula. Nasa sakinan. This is from Mommy. Tanawa. T-shirt. Yay. For school. Yay. This is from Mama Lula to Sam. Okay. Agay. Ay, wow. Pang badminton suit, Sam. Badminton suit. Ay! Short pan. Oh, wow. Wow. Tanawa, Sam. Oh, look at this. Oh. Short pan. Og. T-shirt. Ay, kaya.
short ko. Next. Mama Lula again. Sam, oh. Oh my mother heavens! My favorite Ah. color. Your favorite color? Wow, nanakay pang basketball suit. Oh my God. Basketball. Yay! Basketball suit. Yay. Last from Mama Lula again. Oh, dara. This is from Mama Lula again. Dagan na kang mga lulu. Dakan kay Mama Lula. Dara, oh, tanawa. Pa 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 parara pa. Tanawa. Short pa. Look! Pang badminton. And Pag basketball. badminton ka, mo mas oton. That's it. Thank you. Turn it off na. Bye. Bye.